नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज एक सुंदर वीडियो आपण मानक पई नहीं आसीची। महिला हुंतु किबा पुरुष पोशाकर रंग एवं महिला मानकर एपरि पांचटी जिनिस पिंधिबा द्वारा घरे केबे मध्य अन्नर अभाव रुहे नाही, धनर अभाव रुहे नहीं। एबे आपण मानक मनरे प्रश्न एई आसुथबो जे कोन पिंधिबा द्वारा गोटिए जिनिस किछि जिनिस पिंधिबा द्वारा रंगर कपड़ार रंग पिंधिबा द्वारा केउ रंगर वस्त्र पिंधिबा द्वारा आम जीवन सुखमय होइजिबो? निश्चय हेबो। मु एथिरे ग्यारंटी देई कहूची, कारण आमे जेउ वस्त्र पिंधुचे एहा आम जीवनर ग्रह को मध्य प्रभावित करिथाए। समस्त को जेपरि कि जेउ व्यक्ति अधिक कला रंगर वस्त्र पिंधिबा पे पसंद करती, अधिक रंग वस्त्र पिंधिबा पे पसंद करती, सेमानक जीवन रे बहुत स्ट्रगल करिथांती। सेमाने छोटिया छोटिया जिंस पाइबा पई हेले जीवन सारा बहुत मेहनत करिथांती। एबे आपण मानको आगो को कहिबी जे केउ रंगर वस्त्र पिंधिले आपणकर धनर केबे मध्ये अभाव रहिबो नाही। तेनु आपण मानको अनुरोध वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने मध्ये मां लक्ष्मी को मानुचंती कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु आपण मानकर दिनटी शुभ एवं मंगलमय हेउ। दर्शक बंधु तागुरु अनुरोध जे वीडियो को निहाती सब्सक्राइब कर दियंतु। जे माने मो वीडियो को ए पर्यंत लाइक करि नाहंती निहाती लाइक टी कर दियंतु। तेबे जाई आगो को आपण मानको सेही पांचटी जिनिस आपण मानको बताइबी। मां लक्ष्मी हेउचंती धनर देवी। मां लक्ष्मी हेउचंती चंचला, से गोटी जगारे केबे मध्य रहिबे नाही। मां लक्ष्मी को दयरु आपनकु जे धन मिलुथुबो ताहा आसुथिबो जाउथुबो, आपनकर लाभ क्षति जीवन सारा चालिथुबो। किंतु मां लक्ष्मी कुबेर देवतांकु स्थायी धनर आशीर्वाद देइचंती। धनर देवता हेउचंती कुबेर देवता, जहांको पाखरे कि स्थायी धन थाए। एवं जदि आपण कुबेरन को प्रसन्न करबा पे चाहूचंती तेबे स्थायी धन आपणको पाखरे निश्चय रहिबो। तेनु अनुरोध जे एही सब काम आपण आपणको जीवन रे निश्चय करंतु। छोटिया छोटिया जिंस आपणको जीवन बदलाई पारे। दर्शक बंधु सेथि पई तो कुहा जाय, चाकरी को गला बेले, कोनोसी इंटरव्यू को गला बेले, परीक्षा को गला बेले, नुआ काम को गला बेले केबे मते कला वस्त्र पिंधिबे नाही। प्रत्येक रंगर प्रत्येक जिनिसर प्रत्येक दैनंदिन कार्यकलापर आम जीवन उपर बहुत किछि प्रभाव पकाई थाए। सेथि पई तो कुहा जाय जे गोटिए गोटिए स्टेप जदि आपण देखि सही नेबे आपनको जीवन निश्चय सुखमय होई जिवो। गोटिए दिन रे गोटिए नियम करी आपण केबे मध्य सफलतार शीर्ष रे पाई परिबे नाही। आपण माने जदि नियमित गोटिए कार्य करि चलिबे, नियमित नियम मानको मानिबे, तेबे आपण निश्चय धनर अधिकारी होइबे। कुबेरंक समान धन आपणक जीवन रे निहाती रहिबो। तेबे प्रथमे जानिनबा जे आम व्यवहृत दैनंदिन जीवनर कपड़ार रंग आम उपरे कोन प्रभाव पकाई थाए। देखिथिबि दर्शक बंधु, जेउ व्यक्ति विशेष माने महिला हुंतु किबा पुरुष अधिक कला रंगर वस्त्र, अधिक लाल रंगर वस्त्र पिंधिबा पे पसंद करती, से माने जीवन सारा दुखी एवं स्ट्रगल करिथांती। जे कोनोसी भी जिंस पाइबा पे हेले जीवन रे बहुत किछि स्ट्रगल करिथांती। अन्य पक्षे जे माने धळा रंगर वस्त्र को पिंधिबा पे पसंद करती, जेउ मानकु धळा, चंदन कलर ए सब रंग पसंद अटे, से माने धनवान होइथांती। जे कोनोसी कार्य कले मध्य सफलता पाइथांती। जदि आपण माने मध्य जीवन रे सफलता पाइबा पे चाहूचंती, कला लाल रंगर वस्त्र को टिके साइड करी रखंतु। एहा को पिंधिबा पई टिके कम करि दियंतु। हां, एहा आपणकर सौंदर्य को वृद्धि करे, किंतु जीवन रे धन चाहूचंती जदि, जीवन रे उन्नति चाहूचंती जदि, धळा, चंदन कलर एवं हळदी रंगर वस्त्र को अधिक व्यवहृत करंतु। निज छुआ मानकर शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति पई हळदी रंगर सबु जिंस, हळदिया रंगर बैग, हळदिया रंगर टिफिन, हळदिया रंगर वाटर बॉटल ए सब को अधिक व्यवहार करबा पई दियंतु। एहा करिबा द्वारा छुआ मानकर बृहस्पति महादशा अत्यंत स्ट्रॉंग थाए। बृहस्पति ग्रहंकर प्रभाव थाए, जा फल रे कि से माने जीवन रे बहुत आगे को जानती। सूर्य बुधंकर मध्य प्रभाव रही थाए। तेणु निज छुआ मानकर शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति पाई ए सब कार्य निहाती करंतु। तापरे जानिबा महिला माने केउ पांचटी जिंस पिंधिबा द्वारा स्वामी मानकर भाग्य राताराती चमकी उठी थाए। आधुनिक समाज रे महिला माने पाउंजी पिंधिबा पई
ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ଗୋଡରେ ଏଲାର୍ଜି ହୋଇଯାଉଛି, ଗରମ ପାଇଁ ଗୋଡରେ କିଛି ଏଲାର୍ଜି ଆସିଯାଉଛି, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଯଦି ଘରେ ରହିଥାଏ, ଘରେ ବାଜୁଥାଏ, ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଜି କଳା ପଡିଯାଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏହାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପାଉଁଜିକୁ ଏତେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଜୀବନରେ ଧନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜି କିଣି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ରୂପା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ମିଳନରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ରୂପାର ପାଉଁଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ନିଜ ଗୋଡରେ ରୂପାର ପାଉଁଜିକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଯଦି ରୂପାର କୌଣସି ଏକ ଚେନକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣ ହୁଏତ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚମକି ଉଠିବ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ସିନ୍ଦୁର। ଆଗରୁ କହିଛି, ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଳେ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମହିଳା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯଦି କେହି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଏଇଆ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏ ଅନଏଜୁକେଟେଡ, ଏ ଅଧିକ ଧନବାନ ହୋଇନଥିବେ, ଯାହାବି ଏମିତି ସୋଚ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ମହିଳାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପାର୍ବତୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଏହାର ପୌରାଣିକ ମତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଟିକିଏ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସବୁଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଚୁଡ଼ି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚୁଡ଼ି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଚୁଡ଼ି, କାଚର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ହାତରେ କାଚର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉ ପଛେ, ଦୁଇଟି ହେଉ ପଛେ, କାଚର ଚୁଡ଼ିକୁ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି, ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଚାଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଜସଜ୍ଜା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଚାଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ହଳଦିଆ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ତ ହେଉଛି ବିବାହିତା ମହିଳାର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷମାନେ ଧଳା, ଚନ୍ଦନ କଲର ଏସବୁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କମଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏପରି ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଗୁରୁବାର ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗକୁ ପରିଧାନ କରିବେ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇବ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଉପାୟ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।